नमस्कार। लंबा समय धरी कथा चलला इफ नॉट मोदी देन हु देयर इज नो अल्टरनेटिव। मोदी कहीं विकल्प नहांती। छाती 56 इंच विश्व गुरु केते केते लंबा 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 कथा केते पायरेटेड कथा केते गप कथा केते नकली वीडियो केते तैयारी हेतिबा कहानी केते पायरेटेड न्यूज पेड न्यूज ए समस्त घटना तुम्बी तोफान रो पीक रे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को सामना करिपारिले नहीं, लोकसभा को आसिले नहीं। जो कारण देले बाचस्पति से कारण पछरे संतोषजनक जुक्ति मध्य किछि नथिला। पार्लियामेंट जेमिति सर्कस घर से अवस्था पहुंची गला। मोदी पार्लियामेंट को आसिले नहीं। पार्लियामेंट छाड़ी वर्तमान मालयेशिया जाइछन्ति। यह तृतीय गस्त मोदींकर मालयेशिया। मोदींकर गोटे लंबा हैबिट अछि, जेतेबेले पार्लियामेंट चले सेतेबेले से अनुपस्थित हवा पाई विदेश गस्तरे जानती बंधुत्व बढ़ाती। आ भक्त माने कहती मोदी को बंधुत्व माने भारतर बंधुत्व। जेमती डोनाल्ड ट्रंप जेमिति माई फ्रेंड बराक मी एंड बराक। किंतु आजिर प्रश्न होची मालयेशिया फेरिला परे से आउ संसद को आसीबे ना नाही। केते दिन मोदी प्रधानमंत्री रहिबे यह गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। कथाटा हुए तो आचंबित लगुथाई पारे, किंतु वास्तव कथा होची मोदी आउ केते दिन। कांग्रेस मुक्त भारत बनै 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 मोदी आसी एठी पहुंचिले। वर्तमान जदि मोदी मुक्त बीजेपी न हुए ताहले बीजेपी रो मध्य खेल शेष हो जिवो। ये समय रे आमे आसी पहुंची जाइछे। एग्जैक्टली जो समय रे पहुंचीचे मात्र तीनोटी कथा को नहीं जो तुम्बी तोफान होची समस्त कथार मूल कथा आइठी। से आर्मी रो रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणेकर बही कथा हो, से एपस्टेन फाइल कथा हो, से ट्रेड डील कथा हो। ये तीनोटी घटना जड़े व्यक्तिर चरित्र को, ये तीनोटी घटना जड़े व्यक्तिर 56 इंच छात को देखे छाती की देखेगा यथेष्ट। समस्त 12 वर्षर घटना को या सहित लिंक करी देखा जाई पारे। गोटे घटना को छाड़ी आ गोटे घटना देखा संभव नुहे। मोदी लोकसभा को सामना करि पारिले नाही। जदि बाचस्पति कथा सत होता है तेरे बाचस्पति तदंत करेंगे, तदंत कमिटी तैयारी करेंगे, अपराधी किए धरवे एवं गृहमंत्री दायी रही। बाचस्पति जापी गुप्त सूचना जे प्रधानमंत्री को आक्रमण होता किंतु गृहमंत्री जापर ना। जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी बस तदंत कर अपराधी को दंड दब। जड़े सांसद कहते कांग्रेस महिला सांसद माने मोदी को दांतरे आक्रमण कर दे था। कौ दांत डाक्तर पाखु जाइतिले बा कोठी दांत मुनिया करथिले। दांतुरा एमपी के अछंती। लाडली बेहना ठू आरंभ करी सुभद्रा योजना बहुत हेगला, बहुत प्रचार हेगला। एपस्टीन फाइल उपरे मोदींकर स्पष्टीकरण दबार आवश्यकता अछि। ट्रेड डील अमेरिका सहित ट्रेड डील उपरे मध्य अमेरिका ट्रेड डील एभली बाटरे मीडिया चर्चा करुछि, एभली बाटरे भारतीय जनता पार्टी किछि व्यक्ति आलोचना करुचंती जेमती एथरे भारतर गोटाए विक्ट्री है। जेतेबेले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते जे फ्रेमवर्क तैयारी चली एवं अमेरिका जाई भारतर वैदेशिक मंत्री कहते जे कौन है मु निर्दिष्ट भाव में जानी नाही। सेतिकी बेले मोदी एनडीए रो मीटिंग डकैकी निज बेकरे निजे मोटा गेंडुमाल पकई निजको संबर्धित कराउथिले। एथिरे ई खबर चपी जाए नाही। यह वैदेशिक नीति, यह देशर अर्थनीति सहित संपृक्त एवं ट्रेड डील विषय अमेरिका रु जहाँ तथ्य आसुची। एबे तो किए कहा संगे एग्रीमेंट कला आमे जानि परना। कॉमर्स मिनिस्टर भारत वर्षर अछंती, वैदेशिक मंत्री अमेरिका रे अछंती, से कहउचंदी मु किछि जानि नाही। प्रधानमंत्री भारत रे एब्सेंट अछंती किंतु डील हे जाइछि। एते तथ्य, एते इकोनॉमिक्स डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर रेट, मुद्रास्फीति ये सब विषय आलोचना कला बेले साधारण लोक भटकी जिवे। तेणु ट्रेड डील हेछि, भारतर विक्ट्री हेछि, एतिकी लोकों को बुझेई देले काम सैला बोली भाबिचंती। गोटे मिनिमम कथा, आमे भारत वर्षरु जहा अमेरिका को सप्लाई करिवु 100 टंकार माल सप्लाई कले अमेरिका सरकार सेतिरे 18% टिकस रखिबे। अमेरिका सरकार भारत को जहा पठेइबे 100 टंकार माल पठेइले 100 टंकार ही बाजार रे पहुंचबो, आमे पैसा टे टिकस पाइबु नाही। एहा क्यों प्रकार द्विपाक्षिक डील। 500 बिलियन डॉलर रो डील हबो। 500 बिलियन लोक पाखे क्रय शक्ति नथिबो। कपा अमेरिका रो आसुथिबो, चासी एटी आत्महत्या करुथिबो। ऑटोमोबाइल अमेरिका रो आसुथिबो।
टाटा कंपनी को कम्पिट करने बुलेट को कम्पिट करने गाड़ी मोटर अमेरिका रू आसुथिबो आम एठी ताको बायलैटरल डील बोली कहूथिबु ये किछि हबार नाही आगे जो अवस्था युक्तराष्ट्र अमेरिका रे ट्रम्प अछंती सेही पाखापाखी अवस्था भारत वर्ष रे नरेंद्र मोदी अछंती सेठी तांकर स्लोगान थिला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा मु अमेरिका को हीरो करिकी देखैबी ए डील हैला परे तांको समर्थक माने वर्तमान प्रचार रे व्यस्त जे अमेरिकार ग्रामीण चाषी कूल वर्तमान बोले बोले कारण तांकर समस्त सामग्री वर्तमान भारत वर्ष रे मार्केटिंग हे जिवो अमेरिका रे एमिति भी प्रचंड सब्सिडी मिले चाषी को भारत वर्ष भलिया यूरिया दहन रे चाषी रुहंतिनी चाषी सेठी दौड़ी लगे आत्महत्या करंतिनी पोकमरा विष खाएनी चाषी को प्रचंड सब्सिडी दिया जाए अतएव जो जिनिसर दाम 100 टंका हवा कथा प्रोडक्शन कॉस्ट सेठी एमिति रे भी 50 टंका से जिनिस भारत वर्ष को आसीबो एठी मार्केटिंग हबो मझिरे सरकार पैसा टिए पाइबे नाही भारत वर्ष रे लोकंकर क्रय शक्ति नथिबो कि इकोनॉमिक्स ये आज्ञा लोकंकर तो किनिबा पई शक्ति नथिबो एठी तो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री मार खाई जाइथिबो जहां चाइना तो 25 जोगै दबो तथ्य अनुसार बाकी 75 अमेरिका जोगै दबो आमे पैसा आनिबु कोठू रोजगार रो शक्ति आसीबो कोठू खर्दी करिबु कोठू सेतरे पुनी ट्रम्प निर्देश दउचंती जे जदी तमे रशिया रु तेल किनिबो नाही तो आमे कहिलु सिए कहिचंती इंडिया रशिया रु तेल किनिबो नाही 25% 30% कम दर रे तेल किनिबो नाही जदियो तेलर जेतिकी भारत वर्ष तेल किनिछि तादरे अधुलटा साधारण नागरिक को फायदा है नाही ए ऊपर ऊपर जो पॉलिटिक्स चलछि बड़ बड़ लोकंकर से पॉलिटिक्स भितर मध्य मोदी धरा पड़ी जाइछन्ती ट्रम्प फाइल केवल मोदी धरा पड़ना मोदी जहाँ को एजेंट करके पठेइथिले अनिल अंबानी हुंतु बा वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी काले 5 थर से जो जौन राक्षस ता विषय कौन कह ता विषय सबु कथा गणमाध्यम आलोचना करा जाई पारिबो नाही से जौन शोषण कथा ता दीपर कथा ता आइलैंड कथा जोठी आर्त चित्कार मिले जाइछि समुद्र पानी भितर 10 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष गरीब झील मानकर क्या मल्डिंग करने को डकाई क्या पैसा दे डकाई मैं पृथ्वीर जेते वीआईपी पॉलिटिकल हो बा बिजनेस टाइकुन हूँ समस्त मेली होती समस्त आलोचना होती एवं से एप्स्टीन गोटे काम करिछि ता प्रेत वर्तमान से प्रेत अधिकांश जिनिसर वीडियो रखी ईमेल करिछि जहाँकि लीक होगा जाऊँगी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एफबीआई रो तदंत भारत सरकार वैदेशिक विभाग बेकार खबर बाजे खबर खबर मुंडगंडी नहीं कही खंडन करदेला एते सहज कथा नुह ये कोठी भाइराल न्यूज नुह ये सोशल मीडिया रे किए फोटो तैयारी करिकी छाड़ी नाही ए फोटो को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिलीज करिछि ए वीडियो को रिलीज करिछि ए ईमेल को रिलीज करिछि से ईमेल से वीडियो से आलोचना एवं से कुआरी झियो मानकर चित्कार सबु कथा सामाजिक गणमाध्यम आलोचना करा जाई पारिबो नाही ये होची भारत वर्षर जमिति वैदेशिक विभाग नाही भारत वर्ष रे आलोचना करबा पई केही कर्तृपक्ष नाहंती ब्यूरोक्रेट नाहंती अनिल अंबानी बारंबार जोगाजोग करुचंती एप्स्टीन सहित हरदीप पुरी जोगाजोग करुचंती जेतेबेले सी धरा पड़ी सारलानी जने क्रिमिनल हिसाब रे एमाने केही आमे जानि नाहु कहि मध्य खसी जाय जानि नाहु कहि करी खसी जाय परिबे नाही हरदीप पुरी को एप्स्टीन कहूची अमके झीर भिसा क्लियर कर दियो से इंडिया जीवो ता मध्य होई जाउची अनिल अंबानी मेल करुची हु डू यू सजेस्ट एप्स्टीन कहूची डेंगा लंबा सुनेली बाल थिबा स्वीडिश झील ये तुम विजिट रे बहुत मजा दब अनिल अंबानी कहूची अरेंज दैट ये हूँ तथ्य अनेक एते घूण्य कथा सबु कथा आलोचना करा जाई पारिबो नाही एवं देखिबा को हबो एई समय रे अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी सहित को लिंक रे थिले एग्जैक्टली एई समय रे नरेंद्र मोदी सबुठारु ब्लू आइड क्लोजेस्ट मैन थिले अनिल अंबानी मुकेश अंबानी नुहंती कि गौतम अदानी नुहंती एवं से डील पर डील पाउचंती राफेल डील जहाँ को जी गोटे खेलना बंदूक कारखाना करना ए डील छड़े अणा हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार संस्था मनमोहन सिंह जहाँ सहित राजीनामा करते आसेम्बल्ड हम बोली अनेक तर्क वितर्क है एवं सुप्रीम कोर्ट रे भारत सरकार जाई कहले एथि सहित देशर स्वार्थ निहित अच्छी तेणु ए फाइल को बंद करा जो सुरक्षार स्वार्थ अच्छी सुप्रीम कोर्ट कहले हौ कथा से आरंभ होनी
କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 2009 4th ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ, ଯୋଉଠି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ରେ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁଜରାଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେଇଠୁ ମୋଦିଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ମୋଦି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ ମୋଦି ଆମ ଟ୍ୟୁନରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ନାଚିଲେ ଆଉ ଗାଇଲେ, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଏ ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସಮೇତ। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉଠି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏ କୋଉ ଭଳିଆ କଥା? 18% ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ଯୋଉଠି 2% 3% ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଗଲା 3% ଟା 18% ହେଲା 50%, 50% ନୁହଁ 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 25% ଆଉ ଫାଇନ୍ ଭଳିଆ ପକେଇଥିଲା, କାରଣ ତମେ ରଷିଆରୁ ତେଲ ନେଉଛ, ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ନେଉଛ। ରଷିଆରୁ କାହିଁକି ତେଲ କିଣିଲ? ଶସ୍ତାରେ କାହିଁକି ତେଲ କିଣିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୋଷୀ। ରଷିଆରୁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ କିଣିଲେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ରଷିଆରୁ ଆମେ ଗହମ କିଣିଲେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ସେଇ ଲାଭଟା କାଳେ ସେ ଯାଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ଆମେରିକାକୁ କହିପାରୁନାହିଁ ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଇନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକିରି ଅଛି। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ 20 ଜଣ ଯବାନ ଆମର ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପରୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାଉନାହିଁ। ଉପରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନଗଲେ ଗୁଳିଗୋଳା ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଯବାନ ଚାଇନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଇ ଗୁସ୍ସା ଥା ନା କୋଇ ଗୁସ୍ସା ହେ। ଏ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଲିଡର କେତେ ଦିନ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ? କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ପାହାଚରେ ଯୋଉ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି 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 ମଣିଷ ଆସିଥାଏ ଉପରକୁ, ସେଇ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ନିଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଥିବ, ଯଦି ଅମୁଲ ଆଉ ଫାରେକ୍ସ ପିଇକରି ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିଥିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନ ପତନ ଘଟିବ, ଯାହା ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମାମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। କାରଣ ଉପର ମହଲାରେ ତାସର ଘରଟା ଝୁଲୁଛି, ସଭା ଉପର ଘରଟା ଦୁଲଦୁଲ ହଲ ହଉଛି। ତଳ ଘରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ? ସବୁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଇନ୍ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବ୍ଲାକମେଲ ହେଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ବ୍ଲାକମେଲ୍ଡ। ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲର ଯାହା ଖୋଲିଛି, ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ସେ ଓନ୍ଲି 3.5 ମିଲିୟନ ପେଜେସ୍, ଆଉ 6.5 ମିଲିୟନ ପେଜ ବାକି ଅଛି। ସେ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ କଲା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କଳା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେ ଭୟଙ୍କର ସଂକଟ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଛେଚକର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହା ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଟାରିଫ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଲ୍ କରିଦେବ, ଯଦି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଦି ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ବ୍ଲାକମେଲ୍ଡ। ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉ। ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ଲେଖୁଛି ଟ୍ୱିଟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଭାଷା ଲେଖୁଛି ଟ୍ୱିଟରେ, ସେ ଭାଷା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଏବଂ ମୋଦି ନୀରବ, ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଛାତି ଛପନ ଦେଖାନ୍ତି, ଛାତିକି ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ବିଜେପି ବା ଏନଡିଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି ମୋଦି ଆସିକି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଗପ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଗପ କି ସତ୍ୟ ସେ କଥା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଯଦି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ସାଂସଦ ମାନେ ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ କରିଥିଲେ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଆସିବ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋଦି ମିଛ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ପଛରେ, ସେ ଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଘୋର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଥ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ। ଯଦିଓ 60% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି 100% ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 60% ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଟେ ପାର କ୍ୟାବିନେଟ ଷ୍ଟାଟସ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ, ଉପରେ ବସିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେ କୋଉ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ କଥା ହବ ଫୋନରେ, ଉତ୍ତର ଦେବ ଚିଠିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ, ଉତ୍ତର ଦେବ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। ଏବଂ ଆଖିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆଖିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।
କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଫାଇଲ ଆଗକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଫର କରୁଛି ଦେଶ। ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ ଦେଶର ମହତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଆମେରିକା ହେବ ଭାରତବର୍ଷର ମାଲିକ। ଆଉ 20, 30, 40 ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସତରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ $500 ବିଲିୟନ ମାଲ ଆସିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଡଲାରର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 92, 93 ଟଙ୍କା ହେଇସାରିଲାଣି। ହୁଏତ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ଏପିସୋଡ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ 95 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗତିରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଡଲାର ବଢିଲେ କଣ ହୁଏ ଏକଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଏପଟେ ଚାଇନାକୁ ଡର, ସେପଟେ ଆମେରିକାକୁ ଡର, ଏପଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଡର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ପପୁ କହୁଥିଲେ, ପପୁକୁ ଏତେ ଡର, ତାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ବହୁତ ଜେନୁଇନ୍। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚାଇନା ଡିଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନରବଣେଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା କଂଗ୍ରେସକୁ ଗଦ୍ଦାର, ବେଇମାନ, ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି नो 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 नो, एकथा आर्मीर रिटायर्ड जनरल तांको बहिरे लिखुଛନ୍ତି, बहिको अनुमति दौनी डिफेन्स विभाग पब्लिकेशन ପାଇଁ। गोटे मैगजीन ने बाहरुची, से टेलीविजन चैनल रे इंटरव्यू रे कहि सारिଛନ୍ତି एई कथा घटिची बोली, ଏବଂ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ମିନ୍ସ ବିଜେପି କୋଲାପ୍ସିଂ। ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ସବୁବେଳେ ଇଡି, ସବୁବେଳେ ସିବିଆଇ ସାଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବାହାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଡେରି ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପତନର ସମୟ ଯେ ଆସନ୍ନ ଏକଥାର ସଂକେତ ନିଜେ ମୋଦି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।